सलाम दोस्तों, मैं पास्टर डग बक्समा मुत्तहदा अमेरिका में सिटी गिरजाघरों से हूँ और हम आपके लिए लाइफ लाइन नाम का एक नया प्रोग्राम लाते हुए बहुत पुरजोश हैं। लाइफ लाइन का मौजू बाइबल से यूहन्ना 17 बाब की तीसरी आयत है, जो ये कहता है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। हमारी तमाम गुफ्तगू और तालीम में हम आपके साथ खुदा के बारे में इश्तराक करना चाहते हैं, इसकी बादशाही के बारे में, यसु मसीह के बारे में और उसने हमारे लिए क्या किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। आइए पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसका बहुत मुंतजर हूँ। खुदा सलाम दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया था कि हम तमसीलों के इस सफर को जारी रखे हुए हैं। आज हम मत्ती की इंजील के 25वें बाब का मुताला करेंगे। आप में से जिनके पास आपकी बाइबल है, मेरी तरह कागजी बाइबल या आपके फोन में बाइबल है, हम मत्ती की इंजील के 25वें बाब पर जाएंगे। जरा सियाक व सबाक से। ये यसु की अपने शागिर्दों को दी जाने वाली आखिरी तालीमात में से है और इसे कोहे जैतून का वास कहा जाता है और वो इन दो अहबाबों में बहुत सी तमसील सिखाता है। वो तमाम तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उनका खुदा की बादशाही पर एतमाद है। खुदा की बादशाही कैसी है और क्या यसु को ये तमसीलें अता की गई हैं। आज हम 25वें बाब पर तवज्जो मरकूज करने जा रहे हैं। अक्लमंद और बेवकूफ कवारियों की तमसील। हम इस पूरी कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती 25वें बाब की पहली से 13वीं आयत तक। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मछली लेकर दूल्हे के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हे ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया है, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी अपनी मछलियां दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियां बुझी जाती हैं। फिर 9वीं आयत। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। अब आखिरी आयत। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदा आज इस कलाम को एक साथ खोलने में हमारी मदद करे। जैसा कि हम मत्ती की इंजील के 25वें बाब को खोलते हैं, हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम यसु की वापसी के दिन करीब आते हैं, कितने लोग जानते हैं कि हमारे पास एक निजात दहिंदा है और वो वापस आ रहा है। वो कुवत और जलाल में वापस आ रहा है। मजीद बरआ जब वो दिन करीब आए, ये तमसील उससे बराह रास्त बात करती है। जमीन पर 2 किस्म के लोग नुमदार होने वाले हैं। कलीसिया में 2 किस्म के लोग उठने वाले हैं और उन्हें अक्लमंद और बेवकूफ कवारियां कहा जाता है। अक्लमंद और बेवकूफ लोग मुझे पसंद है कि यसु यहाँ कितना मखसूस नजर आता है। वो दर हकीकत इसे दरमियान से अलग करता है। कोई उलझन की बात नहीं। 5 यहाँ 5 वहाँ और यहाँ हर एक को एक चिराग दिया गया है। इस कहानी की अहम 2 चीजें इसे मैं यहाँ मुजाहिरे के लिए लेकर आया हूँ। हम सबको तेल का बर्तन मिला और हमें छोटा सा चिराग दिया गया और इस कमरे में हमें से हर एक के पास चिराग है। एक चिराग आपके असर और रसूख के दायरे को जाहिर करता है। ये उस रोशनी को जाहिर करता है जो आपकी जिंदगी से निकलती है। ये चर्च काम पर और घर पर रोशनी का काम करता है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी साथ से हकीकी तेल का चिराग हासिल कर सका। सिर्फ तमसील के मकसद के लिए उसे हमारे सामने रोशन कर दे। मत्ती 5वें बाब की 14वीं आयत कहती है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। एक चिराग खुदा की रोशनी है जो आपकी जिंदगी से दूसरे लोगों को मुनव्वर करती है। मुझे लगता है कि आपके चिराग का हदम खुदा का दिया हुआ है। हम चिराग के इस हदम को बढ़ाने के लिए कुदरती तौर पर
कुछ कर सकते हैं। हम अपनी रोशनी बढ़ाने के लिए कुदरती तौर पर कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, मगर दिन के इख्तिताम पर असर रसूख का वो हिस्सा जो हमारे पास खुदा की जानिब से दिया जाता है, और यसू हमें हिकमत और हमाकत में फर्क बताता है। आइए हम आयत नंबर 3 पर गौर करते हैं। हम तीसरी आयत पर वापस जाएंगे। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। देखिए, कलाम के मुताबिक तेल, और हम इस मौजू पर हम बाद में तफसील से बात करेंगे, लेकिन कलाम मुकद्दस में तेल रूहुल कुद्स के फल की नुमाइंदगी करता है, आपकी जिंदगी पर छोड़े हुए खुदा के नकूश की अलामत है। लिहाजा अगर हम इस तमसील के तनाजुर पर गौर करें तो हमाकत नजर आएगी। असर तो है, लेकिन इसमें कोई रूहानी फल या तेल नहीं है। अपनी जिंदगी में खुदा के साथ कोई कुर्बत ना रखना, ये अपने चिराग को दूसरों की नजरों में चमकाने के लिए है। इस तमसील के बगैर, जिसे ये ज़खायर कहते हैं, खुदा के साथ एक तारीख का रिश्ता है। अब इस चिराग को जलाए रखने के लिए इसमें बामुश्किल तेल है, लेकिन जब देखने वाला बाकी ना हो तो कुछ बाकी नहीं बचता है। तो आए आयत नंबर 4 पर जाते हैं और इसके जरिए आगे बढ़ते रहेंगे। मत्ती की अंजील के 25 बाब की आयत नंबर 4 कहती है कि मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। अक्लमंद कवारियों के पास तेल था, उनके पास वो ज़खायर मौजूद थे जो उनके चिराग चमकते वक्त जमा किए गए थे। इसके अलावा जो दूसरे लोग अपने इर्द गिर्द देख सकते थे, ये इजाफी था। इस तमसील के मुताबिक हिकमत की तारीफ इजाफी या तेल का जखीरा रखने से की गई है, और कलाम मुकद्दस में तेल, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, रूहुल कुद्स के फल से बात करता है, जो इस बात की अलामत है कि खुदा एक जिंदगी को तरक्की दे रहा है। गलतियों 5 बाब, रूह का फल, मैं सिर्फ इसे पढ़ूंगा। मोहब्बत, खुशी, अमन, इत्मीनान, मेहरबानी, नेकी, वफादारी, नरमी, खुद पर काबू, एक ऐसे शख्स की खुसूसियात जो एक ऐसे शख्स की निशानदही करती हैं जिसकी जिंदगी में खुदा की तरफ से तशकील की जा रही है। और आज मैं यहाँ इस मिसाल को साबित करना चाहता हूँ। आए एक लम्हे के लिए यसाया के 61 बाब को खोलना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालें यसाया 61वां बाब और उसकी पहली आयत। ये यहाँ जरा सी उलझन है। आए पढ़ते हैं। खुदावंद, खुदा की रूह मुझ पर है। ये मतन यसु के बारे में एक पेशन गोई है। खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाओ, कुचले हुओं को आजाद करो। लूका 4 बाब में इसका हवाला दिया है। आगे लिखा है, ताकि खुदावंद के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इशारा दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सहर और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं। ये दर हकीकत हमारे निजात दहिंदा के बारे में है। ये पेशन गोई के लिहाज से भी है। उसने अपनी मुनादी शुरू करते ही इसका हवाला दिया। जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे इस पूरे मतन में रूह का फल नजर आता है। वो अपने बारे में बात कर रहा है और हम देखते हैं कि यसु आया कि मोहब्बत को बांट सके। उसने अपने आसपास के लोगों में खुशखबरी की मुनादी की। वो रहमदिली नेकी लाया। उसे खुद पर काबू था। वो नज्म ज़ब्त का पाबंद था। रूह का फल यसु की पूरी जिंदगी से वाज़े था। यसु दुआगो आदमी था। यसु की अपने बाप के साथ कुर्बत थी। उसकी खुदा के साथ कुर्बत थी। वो ऐसा ही था। हमें एक कौम के तौर पर इन चीजों को कितना ज्यादा अपनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमें रूह का फल हासिल होता है, जिस तरह से हम इस कीमती तेल को हासिल करते हैं, ये तेल जिसे हिकमत कहा जाता है, खुदा के साथ एक कुर्बत है जिसे रिश्तेदारी के जरिए गहरे मेल जोल और ये ताल्लुक दुआ से है। क्योंकि अक्लमंदों के पास क्या है? उनके पास तेल का जखीरा मौजूद था। ये उनके चिराग से, उनके असर और रसूख के दायरे से मुनकता था जो वो खुदा के लिए कर रहे थे। ये इस बात से मुंसलिक था कि वो खुदा में कौन है, और उनके चिराग लोगों में जल रहे थे। उन अक्लमंदों का एक दायरा असर था। वो खुदा के लिए चमक रहे थे। वो उस ही के लिए रोशन थे। लेकिन अकेले में वो खुदा के साथ अपनी कुर्बत के गहरे कुएं खोद रहे थे। वो उसे सच में जानते थे, और खुदा के साथ कुर्बत ही रूह के फल की जानिब ले जाती है। हमारी जिंदगी में खुदा के निशानात, खुदा को जानना ही हिकमत है। जब कोई नहीं देख रहा तो ये उसके साथ खुफिया तौर पर तारीख रकम कर रहा है। ये हमारी रोशनी के बढ़ने के बारे में कम फिक्रमंद है, मगर इस चिराग के वसी होने के बारे में और रूहुल कुद्स के साथ बढ़ती हुई कुर्बत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद है। अरे ये इतना ही आसान है जितना अपने कमरे का दरवाजा बंद करना आसान है, और अपना फोन नीचे रखना और बाइबल खोलना और उसे पढ़ना।
دوستوں، کیا ہم ایسے لوگ بن سکتے ہیں جن میں ایسے نقوش ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم حقیقی معنوں میں خدا کے ساتھ قربت پیدا نہیں کر لیتے، ہم صحیح معنوں میں جوئے یا زنجیروں کو توڑنے کا اثر نہیں پیدا کر سکتے۔ ہم ان چیزوں کو لے کر نہیں چل سکتے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس تمثیل سے سیکھیں۔ آگے 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب دولہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ لہٰذا ہم اس حصے سے جانتے ہیں کہ دولہا کو دیر ہوئی تھی، اور تاخیر کے بارے میں کچھ ہے جو ہمارے دلوں کے خیالوں کو سامنے لاتا ہے۔ اس تاخیر کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو حقیقت میں جو اندر کی سچائی کو سامنے لاتی ہے۔ اس بارے میں ذرا میرے ساتھ سوچیں۔ موسیٰ کوہ سینا پر اس نے بنی اسرائیل کے پاس نیچے آنے میں دیر کی، صحیح؟ پرانے عہد کی شریعت لانے میں اسے تاخیر ہوئی، اور لوگوں نے ایک بت بنایا اور بت پرستی کرنے لگے، اور انہیں نکلنے میں تاخیر ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں کیا چل رہا تھا۔ عہد نامہ قدیم میں نبی سیموئیل بادشاہ ساؤل کے پاس آ رہا تھا، اور وہ فوج کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی چڑھانے جا رہا تھا، اور ساؤل بادشاہ تاخیر برداشت نہ کر سکا۔ وہ کہتا ہے کہ میں مزید انتظار برداشت نہیں کر سکتا، میں خود ایک بادشاہ کی حیثیت سے یہ قربانی پیش کروں گا، نہ کہ کاہن کے طور پر۔ اور جب سیموئیل آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم بس اسے پڑھو۔ وہ اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے خدا کے عہد کو توڑا ہے، تم سے بادشاہی چھین لی جائے گی، اور یہ سب تاخیر سے ہوا۔ اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم ایک شارٹ کٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں، سسٹم کو دھوکہ دیں، اور اس درد اور تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں جو کہ خدا آپ نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا۔ اس وقت وہ تکلیف، اور میں جانتا ہوں کہ اس بڑے کمرے میں کچھ ناظرین ہوں گے اور ساتھ ہی آن لائن دیکھنے والے بھی ہوں گے جو فی الحال خدا کی طرف سے وعدہ حاصل کرنے اور اسے اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے دیکھنے کے درمیان فرق کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس تمثیل سے تاخیر کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ سے ناراض ہے، کیونکہ عقل مند اور بے وقوف دونوں میں تاخیر ہوئی تھی۔ تاخیر ہونا زندگی کا وہ عمل تھا جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اپنی تاخیر کے موسم میں ہار نہ مانیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے یا کوئی مدت ہے جس میں آپ ابھی ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، میں اب آگے کیا کروں خدا، ان لمحات میں ہرگز سودا نہ کریں، بے دل نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، دولہا آ رہا ہے، ایک وعدہ کرنے والا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اس طرح تاخیر میں خدا کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ تاخیر آپ کو خدا کے ہاتھ میں لے جائے گی۔ میں آپ کو ابھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں ہیں، لیکن میں آپ کی طرف دوڑتا رہوں گا۔ یہ تاخیر مجھے آپ کے قریب لا رہی ہے۔ اب آیت نمبر 5 کی طرف پڑھتے ہیں۔ اور جب دولہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، سب 10 کنواریاں وہ سو گئیں۔ یہ مجھے بتاتا ہے کہ سونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس تمثیل کے تناظر میں جس میں ہم آج ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نیند زندگی کے عمل کی نمائندگی کرتی ہے، وہ دن جو ہمیں جینے ہیں۔ دولہا سے علیحدگی وہی نیند ہے۔ یہ درمیانی جگہ ہے۔ آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں، کیونکہ تبدیلی آیت نمبر 6 میں ہوتی ہے۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دولہا آ گیا ہے، اس کے استقبال کو نکلو، اس کے استقبال کو نکلو۔ دوستو، یہ آیت یہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھوڑی سی سرگوشی کی جیسی سنائی دے رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ اور زور سے بولنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اپنے لہجے اور آواز میں بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ دیکھو دولہا قریب آ رہا ہے۔ وہ ایک نجات دہندہ ہے جو واپس آنے والا ہے۔ ایک کلیسیا کی حیثیت سے ہمیں اس کی واپسی کے لیے راحت تیار کرنی ہے، اور خدا کی آمد کی گرج کے طور پر ہمارے نجات دہندہ کی دوسری آمد کی گرج۔ دیکھو دولہا آ گیا۔ جیسے جیسے یہ گرج زمین میں بڑھتی جائے گی، ایک عظیم چمک، ایک عظیم تقسیم کرنے والی لکیر ہوگی جو حکمت اور حماقت کے درمیان میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف۔ جب تک آواز سنائی نہیں دیتی، آواز جدا کر دیتی ہے۔ رونا وہ جدائی لاتا ہے، وہ اس حماقت اور حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ پڑھنا جاری رکھتے ہیں 7 سے 8ویں آیت تک۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں
बुझी जाती हैं, तो वो सब जाग उठी। उन्होंने अपनी मशलों को दुरुस्त कर लिया। यही हो रहा है और ये वाकई काफी अफसोसनाक है। मैं नहीं जानता कि क्यों। सर्विस से पहले ये शोला यहाँ तक था। मैंने कहा ठीक है, जो कुछ भी हो आप इस बात को समझते हैं। वो सब जाग गई और उन्होंने अपने चिरागों को ठीक कर लिया। बज़ाहिर मैं अपना वाला बहुत ज्यादा ठीक रखता हूँ। अहमक, इन्हें इंकिशाफ होता है। उनमें से हर एक को इंकिशाफ होता है। उस लम्हे उन बेवकूफों को पता चलता है कि ज्यादा तेल नहीं है। उनके चिराग मेरी तरह बुझ रहे हैं। मेरा गुजारा हो जाएगा। माजरत के साथ। रोशनी उनके पोशीदा मकाम पर जाहिर हुई, जो फौरी तौर पर बेवकूफों को बेनकाब करती है। बेवकूफ इंसान की तरजीह यही चिराग थी। ओह मेरे खुदाया, इस वक्त जमीन पर क्या हो रहा है? मैं इसे यहाँ रखने लगा हूँ क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता। और माफ कीजिएगा, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ अब ठीक है। ये दीवानगी है। वो छुपा नहीं सकते थे कि उनके चिरागों को अपनी तवज्जो का मरकज बनाया और अक्लमंदों से अपने लिए तेल मांगा। मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है कि डैन सीबॉन्ड इस वक्त मुझे देख रहे हैं और वो कहता है कि आप इस तरह सहारा नहीं दे सकते। डीन, मैं ये किसी दिन करूंगा। चुनाचे उन्होंने अपनी मशलों को दुरुस्त किया। उन्होंने अक्लमंदों से तेल मांगा और हम फौरन देखते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि तेल की क्या अहमियत है। उन्हें सही समझ नहीं है। वो सोचते हैं कि कोई आपको अपना तेल दे देगा, कि कोई अपनी जिंदगी से आपको अपना तेल दे सकता है। और अक्लमंद ने जान लिया कि उन्हें जाकर इस तेल को हासिल करना है। उन्हें जाकर अपना तेल खरीदना है। इसे इस तरह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। आप अपनी रूह का फल मुझे नहीं दे सकते जिस तरह खुदा ने आपकी जिंदगी को तरक्की दी है, जिस तरह से आपका उसके साथ मजबूत रिश्ता है। आप वो फल मुझे नहीं दे सकते। मुझे ये अपने लिए खुद करना होगा। ये मुंतकिल नहीं हो सकता क्योंकि ये उस इंसान से वाबस्ता है जिसके पास ये है। आपने अपने तेल की कीमत अदा की। ये महंगा है। आपने इसकी कीमत अदा की और मैं ये समझता था कि मेरे लिए इससे ज्यादा हासिल करने का बेहतरीन तरीका है हाथ फैलाना या खुदा के किसी ताकतवर मर्द या औरत का आप पर हाथ रखना था, कौमों के लिए मसा के तौर पर। और देखें कि क्या मुझे वो 2 साल पसंद हैं जो मैंने वहाँ गुजारे। हमारे पास खुदा के अजीम मर्द और खवातीन आएंगे और बात करेंगे और खिदमत करेंगे और मैं आगे भाग रहा हूँ कि मुझ पर हाथ रखें। मैं वो चाहता हूँ जो आपकी जिंदगी में किया है। मैं वो चाहता हूँ जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा कीमत अदा की है। मैं उनके पीछे भागता हूँ और कहता हूँ कि मुझ पर हाथ रखें और दुआ करें। मुझे ये सब चाहिए जिसकी कीमत आपने अदा की है। ताहम अब मैं समझ गया हूँ कि हाथ रखने का मकसद रूहानी तोहफा देना है। ये आपको ऐसी जगह मुंतकिल करता है जहाँ आप इसे हासिल कर सकते हैं। ये आपको अपना तेल नहीं दे रहा और ना ही आपको रूह का फल मुहैया करेगा। आपको एक रूहानी तोहफा दिया जा रहा है जो आपको अपनी ख्वाहिशें हासिल करने के काबिल बनाएगा। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई खुदा। उन्होंने सिर्फ मुझ पर हाथ रखा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ऐसा होते नहीं देख रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? और काश मैं ये उस वक्त जान पाता, क्योंकि सिर्फ आपका तेल ही खुदा को जानता है। उसके साथ अपने सफर पर रवा हैं। आप वो हैं जो उसके साथ अपना रोजाना का ताल्लुक बना रहे हैं। इस तरह ये तमसील वाज़िया करती है कि क्या चीज लोगों को बेवकूफ बनाती है। ये वो शख्स है जो अपने चिराग के हुजूम के बारे में फिक्रमंद है। कोई ऐसा है जो अपने असर और रसूख के बारे में ज्यादा फिक्रमंद है। उनकी तारीख और खुदा और रूह कुद्स के साथ कुर्बत की मौजूदा सतह के बजाय खुदा के लिए ये अहम है कि वो उसके लिए क्या करते हैं। जब हम इस बारे में ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं कि हम दूसरों को किस तरह देखते हैं, इसके बजाय मुझे मदद करने दें। ये बेवकूफी है जब हम इस बात की ज्यादा परवाह करने लगते हैं कि हम दूसरे लोगों के सामने कैसे दिखाई देते हैं, इसके बजाय कि खुदा ने हमें किस लिए पैदा किया है। वो इसे हिमाकत से ताबीर करता है। जब मेरे जज्बात, ख्यालात और खौफ इसकी निस्बत दूसरे लोगों से ज्यादा मुताबिकत रखते हैं। मजीद बरहा जब चिराग की बात आती है तो ये बड़ा बामुकाबला छोटा नहीं होता है। इस वक्त कमरे में कुछ बहुत ताकतवर लोग हैं और आपका चिराग चमक रहा है। ये असर और रसूख के मुतद्दिद शोबों में चमक रहा है। आपकी रोशनी बहुत ज्यादा है। हम में से दूसरे लोग, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा चिराग वाकई छोटा है। हमारी रोशनी भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज मैं आपसे इस चिराग के मोहब्बत करने के बारे में बात नहीं करूंगा जिसे आदम लेकर भागा था। इससे ज्यादा मुंसलिक ना हो, ये खुशी की बात है। आपकी रोशनी कितनी ज्यादा या कितनी कम है इसके बारे में गमजदा ना हो। ये इस बारे में नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा रोशनी क्यों नहीं देख पा रहा। मुमकिन है कि ये आपको मामूली या कमतर महसूस होता हो, जैसा कि मैं चाहता था कि मैं इस शख्स सी रोशनी रखता। दोस्त, चिराग खुदा के सुपुर्द है। फितरी तौर पर हम इसे संभालने के लिए
بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہم سے اس کا خیال رکھنے کو کہتا ہے، لیکن ہم وہاں سے باہر جانے اور بڑے سامعین اور پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا کا تحفہ موجود ہو۔ خدا کی روشنی کا تحفہ آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن جس چیز کو آپ روشنی میں بڑھا سکتے ہیں وہ ہے آپ کا موجودہ وقت، آپ کا تیل، آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ، اس کے ساتھ آپ کی قربت۔ یہاں کمرے میں سینئر ہائی سیشن میں میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں۔ ثقافت اس روشنی کی دلکش تصویر پیش کرتی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ اسے ایک بار سمجھ لیتے ہیں تو آپ اندر آ جاتے ہیں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ اثر و رسوخ کا مطلب زیادہ اطمینان نہیں ہے۔ وہی ہجوم جنہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کرنے سے پہلے اٹھایا تھا، یہ وہی ہجوم تھا جنہوں نے اسے مارنے کا نعرہ لگایا تھا۔ شہرت ایک مذاق ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ خدا آپ کو یہاں فرقت کا چیمپئن بننے کے لیے بلا رہا ہے، نہ کہ اثر و رسوخ کا چیمپئن۔ اثر خود ہی آئے گا اگر ہم اسے حاصل کر سکیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ اپنی قربت حاصل کر لیتے ہیں جہاں خدا کے بتائے مقام پر ہونے کی ضرورت ہے، تو میں آپ کے پیچھے ہوں۔ خدا اسے دیکھتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ 75ویں زبور کی 6 سے 7 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے۔ اثر و رسوخ چراغ کی روشنی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسے وسعت دینے کے معاملے میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا کو اپنا اثر و رسوخ پیش کرتے ہیں اور اسے جاننے کو سر فہرست رکھتے ہیں، ایک نوجوان کی حیثیت سے اگر آپ اسے زندگی بھر کی وابستگی بناتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ زمین پر کبھی شہرت حاصل نہ کر پائیں، شاید آپ کبھی مشہور نہ ہوں، یہ ممکن ہے کہ آپ کو کبھی بھی اس شخص کا اثر حاصل نہ ہو جس کی آپ ہمیشہ خواہش کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، آپ اس کے کلام کو کھولتے ہیں، تو میرے دوستوں آپ کی شہرت آسمان پر ہے، کیونکہ خدا آپ کا نام جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ اس تیل کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ کیا ہم ایسے لوگ بن سکیں گے؟ ہم کس قسم کے لوگ بننے والے ہیں؟ کیا ہم وہ شخص ہوں گے جن کا بنیادی انعام ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ، ان کی خدمت میں ترقی، ان کی ذاتی خدمت جو وہ خدا کے لیے کرتے ہیں، ان کے اثر و رسوخ کی حد؟ یا کیا ہم ایسے لوگ ہوں گے جن کا انعام روح کا پھل اور خدا کی مسلسل تلاش ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیسے بیان کروں۔ یسوع کے لیے محبت کے جذبات ایک تڑپ کی مانند ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ یہاں واقعی ایک عملی دعا ہے جو میں کر رہا ہوں اور میں اسے آپ کے ساتھ بانٹنے جا رہا ہوں۔ کیا روح القدس کے ساتھ میری موجودہ قربت میری اصل روشنی سے زیادہ ہوگی؟ میں زیادہ اثر و رسوخ نہیں چاہتا۔ اگر مجھے وہ قربت حاصل نہیں تو اس طرح میں صحیح طریقے سے اثر انداز ہونے کے قابل نہیں ہوں گا۔ ہم لوگوں پر صحیح طریقے سے اثر انداز نہیں ہو پائیں گے۔ کیا ہماری قربت کی گہرائی ہمیشہ کے لیے ہماری مصروفیت سے بڑھ جائے گی؟ میں ہمیشہ خدا کا طالب رہوں گا۔ میں اس کے قدم کبھی نہیں چھوڑنا چاہوں گا۔ میں ڈگری حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے پیشہ ورانہ خدمت میں ڈگری حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہیں۔ میں صرف ایک خدا سے محبت کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ کیا خدا اور یسوع کے لیے محبت اس گرجا گھر کی خاص خصوصیات ہوں گی؟ کیا حکمت کی روح یسوع کے ساتھ گہری قربت کو کسی بھی چیز سے زیادہ اہمیت دیتی ہے؟ حماقت کہہ رہی ہے نہیں۔ میں پوشیدگی میں کیا کرتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دوسروں کے سامنے کیسا ہوں اس سے فرق پڑتا ہے۔ اب میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ساتھ اپنے وقت کا اختتام کریں، میں سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے اور آپ کو اپنی طاقت اور اپنی فکر دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ جان لیں کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ وہ آپ کو چھونا اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ لے کر اپنے جسم پر کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ کو درد ہو یا کچھ تکلیف ہو۔ میں دعا کرنے جا رہا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ روح القدس کے ذریعے آپ کو شفا بخشے۔ باپ، ابھی یسوع کے نام پر میں جانتا ہوں کہ تو تمام سامعین، تمام دیکھنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شفا دے کر اپنی عظیم طاقت دکھا۔ ابھی یسوع کے نام پر ہم درد اور بیماری کی طاقت کو توڑتے ہیں۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ یسوع کے نام پر ان جسموں سے دور ہو جائیں۔ خراب کمر، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل اور جوڑوں کا گٹھیا، ہم جسم کے ان حصوں سے شفا بخش بات کرتے ہیں۔ خداوند ان چیزوں کو صف بندی میں لے آ۔ کینسر اور خون کے امراض ہم یسوع کے نام
نام میں دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ شفا دیں اور چھوئیں اور بحال کریں، صلیب کی طاقت کو جاری کریں جو آپ کے لوگوں کو شفا بخشتی ہے۔ ہم یسوع کے نام پر لوگوں کی زندگیوں سے شیطانی جبر کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں۔ اے خدا اپنے لوگوں کو شفا دے، انہیں دکھا کہ تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں اس سے آگے دعا کرتا ہوں کہ تو خوابوں اور رویا کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کر، انہیں ذاتی طور پر دکھا کہ تو کون ہے اور تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اے خدا اپنے لوگوں کو شفا دے۔ ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ شفا دیں اور چھوئیں اور بحال کریں۔ ہم یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اس کے علاوہ آج اگر آپ کو یقین ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور آپ یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ ایک سادہ دعا پڑھنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک دعا جو آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی اور نجات لائے گی اور لفظی طور پر آپ کے مستقبل اور ابدی تقدیر کو بھی متاثر کرے گی۔ اگر آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں روح القدس سے اپنے دل میں سچے ہونے کے لیے، اور اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو یہ دعا میرے ساتھ کریں، یہ آپ کی زندگی میں نجات کا دروازہ کھول دے گی۔ یہ دعا میرے پیچھے پڑھیں۔ باپ، میں تیرے پاس یسوع کے نام پر آیا ہوں۔ خداوند، میں مانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو میرے لیے صلیب پر مصلوب ہوا اور دوبارہ جی اٹھا۔ میں اپنے دل میں تجھے مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اپنا فرزند بنا۔ میں تیرا فضل حاصل کرتا ہوں، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے آج یہ دعا مانگی ہے تو آپ کی زندگی پر خدا کا سکون آنے والا ہے۔ آپ اپنے آپ کو یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک پوری نئی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے پائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل کہتی ہے کہ وہ جو ایمان لاتا ہے یا وہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے موت سے گزر کر زندگی میں داخل ہو جائے گا اور اس کی مذمت نہ کی جائے گی۔ تو جیسا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہمارا تھیم وہی ہے جو یوحنا 17ویں باب کی 3 آیت میں کہتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ کیا ہوا۔ ہم آپ کی پیروی کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی برکت دے۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.